O channel je topic rong tui kok sajaka omono kaisa sengjaknai mani eba educational purpose nei wansogoi nadi invest khaina sekang sinai longnai borok ni eba kebo financial advisor bai kok salai eba bujui invest khlaidi hambai. Share market yakaba stock market o norok penny share ni bung kana kana to tini ni video ang o penny share tamno hon mono tini sung sukrubui yakaba details ke kok salai nai lam sogon dongno an YouTube channel rang puisabo o channel ang investment mutual fund yakaba share market no tini video khlai tako to norok te mo hai video nai mo chungaba channel no subscribe khaina di ar video nai mo yaklo video chajakaba like ta share khlai to fighting sung tau saimalane penny stock tamno hon penny stock no sung sini kokboroi sana thanga angke hni mano chikonsa mane kom dam ni share tako to chini share market o kabang ma mohai stock tongo je stock roni dam khoksan islai kom boto mane khoksan islai kom theke start khainai 5 টাকা 10 টাকা 15 টাকা 20 টাকা ama hoi category ni stock bo sini share market o manthoko tako to amono sung kahamke bujina thanga angke penny stock no tibe kaise alada alada group khaimano puila group sung romdi khoksani kom penny stock abuni yagulo 1 টাকা ni simi mane khoksani simi khok bazara 1 টাকা ni simi 5 টাকা জোড়া ni penny stock abuni pore 5 টাকা ni simi 10 টাকা ba 10 টাকা ni simi 30-40 টাকা ni aba haike sung group khai penny stock no bagi mantako তো পেন স্টক no tui tangi kongma saw male পেন স্টক মানে যেহেতু কম দাম বা যারা রিটেইলার ইনভেস্টর বা যারা পুঁজি কম ইনভেস্টর থাকো কম দাম বাই মানমানিবা tangi hole kaisa শেয়ার দাম সে খকসা খনি খকতাম হঙ্গে আম হাই এফোর্ট খাইনানি মানে আম হাই রাংনো এফোর্ট খাইনানি যতনি থানি no ক্যাপাসিটি দङ তাকো আবন বাগै পেন স্টক বেলাইনো অ্যাট্রাক্টিভ ngो পাইনানি ক্লাইसन বাগै বরক মাই স্টক no পাইনাबो চেষ্টা খাयो পো পাयो তাকো তো আবন বাগै गोबांबा ইনভেস্টর পেন স্টক no পাयो tei boni portfolio toni rutako pheba pen stock rang invest khaina sakang yakha rang dana ni sang tako kaham kawan suginai bini company ni fundamental boma hai apti rok no nang check khai paya nong tang himala pen stock mani karon gangke o company choli thaya tang himala kaisa pen stock abagin pen stock bini company fundamental strong ya bo bini company no develop khai manliya aun bagai u share ni dam barian bagai o stock rok dam kom hui tong tako pheba okokbo thik jori nung kun ekta kaham mane kun ekta kaham pen stock rang dairi ma hangke ba invest khaima hangke finai sal logo finai future logo tako nang multi bagger return mani mano to sini india ni share market ni history bo mohai kabangma pen stock tongmani je pen stock tabuni simi 10 বছর sekang ba 20 বছর sekang khoksa khoni rong tongmani ba 3 4 5 টাকা tongmani tako a share ni dam tabo 1000 ni upor cholu ba kun share taw 5-6 হাজার বছর লই তঙ্গ যে 20 বছর সকাং আজ শেয়ার দাম 3 টাকা 4 টাকা তোমার তাকো আমন বাকি কোন একটা কাহাম ফান্ডামেন্টালি স্ট্রং আমা হ্যাপি স্টক নং রাং ইনভেস্ট খাইরমা গাংকে ফাইনান্স সালগো ফিউচার গো নিনি রাংবো মাল্টিপ্লিকের নি মানো তো আবন বাকি শেয়ার মার্কেট যারা কটাল ইনভেস্টর ফাইনার বড় গোবাং মজরবো ও চিকন শেয়ার ন যেহেতু কম দাম বা বেশি পাইনানি অ্যাট্রাক্টিভ গো বা মুচুঙ্গো a particular stock ba share ni fundamental bo mahai aba hero check khlayo no baksa rang invest khlayo tako hengka bai ang oro sanamu chungo kuno penny share rang invest khlaya sakang bini fundamentally company bo mahai borok tamo samungklai tamo money fal tamo production khlai abtrono kaham ke google thangai search khlainai kaham ke sai manai tako penny stock ro rang mane invest khlakiba belane better tangi himalaya bo pen stock bo bisoto yakaba future kaham company no bini shani dam bai no abda sung saimia abon bagai bini je fundamental bo bhake samongklai bom theke samongklai abrok jodi kaham ke chance beshi tako je future a pen stock ni dam bai nani to je kono company o je saborok khano invest khaya abo only bebar se segang company no toi nang kaham ka saimandi check khlai di aboni yaglo nang investment ni kono one shogi nei man tako tangke practice ni bagai nang kaisa kani penny share rang invest khai nai mano aba kintu nang o a penny share rang da khangka no bosor kaisa bisi no double thanai apti rokni wa suita dadi just 5 টাকা 6 টাকা বা 10 টাকা দাম ni share up to jotun sung effort khai mano abon bagai nang katal 100 টাকা no rang tongkhe a rang no nang practice ni bagai srungna bagai nang 5 টাকা দাম ni kuno stock pai toni mano ge 100 টাকা pakhe nang 20 টা share mano tobe kintu just srungna bagai tako abon bagai ke jodi penny stock rang invest khai thangke गोबां रां इनभेस्टर खायदि प्रेक्टिस बाय खायदि ताबसो जरां वानसुगो जे पेनि शरनो तोइ नंनि बुजिमानि मोटामोटी फायगोना हनै तो पाइथागो ओ भिडियो नो पायनान सगां काइसा पेनि स्टक नो तोइ आं नो कक सेकलाङानो
যে পেনি স্টক ফান্ডামেন্টালি বেলাই স্ট্রং আর নরক ইচ্ছে খাইবা কিসি মিসার ইনভেস্ট খাইনি মানো ইন্ডিয়ান ইটাবু নাম্বার 1 আবো পেনি স্টক চলাই দङ তাको ओंखा आबो यागलो कनि गथाम शेयर आं नंनो फुनगानो जे शेयर आगि बुसुक तमनि ताक बुसुक दामखा माने आगि पेनि शेयर तमनि ताबो बुसु जरति बिनि शेयरनि दाम बारिखा बुसु जरति ब रिटार्न सिनि इनभेस्ट नो रिरखा तो फाइदि हिंके अकंनो साइमा ना बागै आं नंनो आनि कम्पिउटारनि स्क्रिनो तालां थाङानो आरो तालांनि नंनो फुनगानो काइसे पेनि शेयरनि बुमु ताइ कनि गथाम स्ट्रंग फान्डामेन्टली शेयरनि बुमु तो जोंसिनि कम्पिउटार स्क्रिनो फाइफाइया आंनाव काइसा टाइटन कम्पानी लिमिटेड नि शेयर फुनगिरि वानो टाइटन कम्पानी नर खोना गरिस नामनाय कम्पानी जेफ्रो आं भिडियो खलाय दङ अफ्रुबो मार्केट चलै दङ माने लाइव चलै दङ तो आं अरो तला फाइ नंनो फुनगानो जेफ्रो कम्पानी स्टार्ट ओंखा आफ्रिबिनि शेयर प्राइस बुसुक दङ माने 1999 ओ शेयर नि दाम दङ माने 4 टाका 27 पैसा नताबुक 2020 ओ बिनि जे प्राइस अरनर नखना 963 বা 962.80 চলাই দङ তাও যেহেতু মার্কেট লাইভ চলাই দङ আপ ডাউন দङ মার্কেট হংকরন নর আইডিয়া খাইমানো তাওসো জরব বিনি ইনভেস্টর ন কয় গুণ রাং রিটার্ন খাইরকা প্লাস আবু সিমিয়া তে কাইসো কক দङ আरो ও শেয়ারনি দাম 1400 টাকা জর অংখা তাবো করোনা ভাইরাস চলাই দङ বাগै মার্কেট ডাউন দङ তাই টাইটান কোম্পানিনি শেয়ার প্রাইস বাহিন কমি যাক আবনি লগে লগে ও শেয়ার ন স্প্লিট বখাইজাকা স্প্লিট খায়াকে ও শেয়ারনি দাম তাবো কমপক্ষে 4-5 হাজার খামো তো মংখা কাইসা ফান্ডামেন্টাল স্ট্রং কোম্পানি अरब नरक इनभेस्ट ताव फन खाइमान गता अब यागलो ते काइसा आं फुनगिरवानो इनफोसिस कंपनी हनि नरक खोना ताव मार्केट लाइव चलै दङ बिनि जे शेयर प्राइस ताबो 705 टाका 20 पैसा जेफ्रो अब स्टार्टिंग लाइक शेयर मार्केट 1999 आफुर अ शेयर नि दाम का 11 टाका 59 पैसा ताक बुसुक चलै दङ 703 टाका 30 पैसा गरब नर नाइमानो जे बुसुक गुण माने बुसुक जतिबो दिनी इनभेस्ट न रां स्नामै रिखा हिंका अ शेयर बाहिनो 6-7 बार स्प्लिट खाइया स्प्लिट खायांके अ शेयर नि दामबो ताबुक जरा 5-6 हजार थांगामो इनफोसिस फान हंदी याकबा सिनी टाइटन फान हंदी अमो बो स्टार्टिंग को काइसा पेनी स्टॉक दंमानि न तांखे ताबुक माल्टी बेग रंगि थांगा ताबुक शेयर नि दाम बारि थांगा ग फाइनली फाइदि नंनो काइसा बेलानो काहामको पेनी शेयर फुनुक लां थांगानो जे शेयर नरक ताबुक इनभेस्ट खाइयांके फ्यूचर काहाम रिटर्न मानि चान्स दं तां हिमाल अ शेयर बेलाइनो फान्डामेन्टाली स्ट्रंग अबंगांके ट्राइडेन लिमिटेड शेयर प्राइस ताव चलै दङ 6 टाका 80 पैसा जेहेतु 10 टाकानि कम अमनवसं पेनि स्टक नहनि मानो फियाबा अ शेयर जेफ्रो स्टार्टिंग लाइकिया 2001 बिनि प्राइस दङनि मात्र 50 पैसा गंगा अबबाहानि अनेक गुण रिटार्न रेखा इनभेस्टर न फियाबा अ ट्राइडेन लिमिटेड नि दाम बहायना ताबक 80-90 टाका खामो अमनो बहायनो वाइ थाम स्प्लिट खाइया अ शेयर न आबन बागै ताव फन अ शेयर नि दाम क्लाइखे मानि तंख इयाखे बिनि दाम बहायनो 171 तंखा मताको अ ट्राइडेन लिमिटेड कंपनी पेनि शेयर फानो सिनि इंडिया नि नंबर 1 पेनि शेयर हंजागो कारण बिनि फंडामेंटली बेलाइनो काहाम आबुनि लग लगिबो डिविडेंड बरुबो पर ईयर डिविडेंड वन बिनि परिमाण हंके 6.18% डिविडेंड तामो अमनतै अलरेडी हंकाइसे भिडियो खलाइजाक नर आ भिडियो न नायमो जोंखबा आं आनि डिस्क्रिप्शन नि तलाव लिंक रिरवानो आरो क्लिक खालायनो डिविडेंड न तैबो भिडियो नायमानो तो खा खालायनो भिडियो न चाजा खाना हनि चाजा खा लाइक खालायदि ते भिडियो न शेयर खालायदि तिनि बागै आसनो हामबाय।